So the next topic is perfect infinitive. So you have a sentence, यदि तिमीसँग sentence छ केको रूपमा छ perfect infinitive मा रूपमा छ भने how do we change it into passive? पहिलो कुरो त के बुझ्नु पर्यो perfect infinitive भनेको के हो perfect infinitive तर्फ जाउँ अलिकति perfect infinitive लाई थोरै बुझौँ perfect infinitive sentence structure के हुन्छ perfect infinitive मा sentence structure के हुन्छ to have plus past participle to have plus past participle to have plus sentence structure के हुन्छ to have plus past participle अथवा verb 3 to have plus past participle. For example, let me give you some examples that I have actually here. I am glad to have found a new job. For example, your sentence perfect infinitive को example दिँदैछु. I am your sentence को structure. I am glad to have I'm glad to have found a new job. Let's look at this sentence. कुन रूपमा चला है? I'm glad to have found To have plus past participle. To have plus past participle. Active मा छ कि passive मा छ? Active मा छ. किन? To have found. I am glad. को glad छ? म glad छु. के को लागि? नयाँ job पाएको भएर I am glad. So to have plus past participle. यस्तै can you give me another sentence? Can you write down a sentence please? For example, you seem to have passed the exam. अब यसको अर्थ के हो त तिमी कस्तो देखिन्छौ तिमी एक्जाम पास भए जस्तो लाग्छ मलाई भनेको के you seem to have passed the exam. अर्थ बुझौ I'm glad to have found a new job भनेको के हो I'm glad to have found a new job भनेको के हो मैले नयाँ जब पाएकोमा म के छु खुसी छु You seem to have passed the exam यसमा के हो देखिन्छौ तिमीले एक्जाम पास गरे जस्तो छ बुझिरहेनौ Understood? Yes. I am glad. त्यसै गरिकन अर्को कुनै सेन्टेन्स बनाऊ त यस्तै गरी to have plus verb 3. Tell me one sentence भन I am glad भने जस्तै I am sorry भन्न सक्यो I am sorry to have कुनै एउटा verb to have written the exam badly
नराम्रो तरिकाले लेखेको भएर म सरी छु के को लागि एक्जाम नराम्ररी लेखेको भएर यसलाई अर्को तरिकाले पनि हामीले अलिकति गर्न सकिन्छ अर्को तरिकाले हामीले यो लगभग प्रेजेन्ट पर्फेक्ट जस्तै हो के हो यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट यसलाई दुई तरिका यसलाई हामीले कसरी आई एम सरी के भन्न सकिन्छ आई एम सरी दैट I have written the exam badly. यसरी तिमीले यो सेन्टेन्सलाई यो पनि गर्न सक्छौ I am sorry that I have written the exam badly. I have written the exam badly कस्तो छ कुन उसमा छ present perfect मा छ यो माथिको कुनमा छ perfect infinitive मा केमा छ त्यसै गरिकन यसलाई पनि उसमा गर त यसलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को भावमा लैजाऊ त can we write it in the form of present perfect you seem to have passed the exam you seem that you have passed the exam and then similarly I am glad to have found a new job I am glad that I have found a new job. Right. I am glad to have found. नयाँ जब पाएकोमा म खुसी छु. यो भइदिएकोमा म खुसी छु. तिमी पास भइदिएकोमा म खुसी छु. Right? त्यस्तो भन्दाखेरि हामीले के युज गरेको रहेछ? Perfect infinitive. तर perfect infinitive केवल त्यस्तो तरिकाले मात्रै पनि बन्दैन अर्को तरिकाले पनि बन्छ perfect infinitive बन्नलाई एउटा तरिका त के रहेछ त हेर to have plus past participle रहेछ अर्को हामीले के पनि युज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरिमा मोडल भर्बहरु युज गर्न सकिन्छ के युज गर्न सकिन्छ मोडल भर्बहरु युज गर्न सकिन्छ जस्तै मोडल भर्बहरु के हुन् एक्जाम्पल दियो can would may should may must can आदि इत्यादि अब इनलाई युज गरेर ह्याभ को ठाउँमा इनलाई पनि युज गर्न सकिन्छ टु ह्याभ को ठाउँमा हामीले के गर्न सकिन्छ इनलाई पनि युज गर्न सकिन्छ जस्तै एउटा सेन्टेन्स ल आफै सोच त लेख्न भन्दा पहिला के हुनु पर्यो मोडल वर्ब प्लस के हुनु पर्यो पास्ट पार्टिसिपल हुनु पर्यो ल भन model verb I am sorry I could not written the okay no you have to use model verb हामीले के युज गर्नु पर्यो model verb युज गर्नु पर्यो to have को ठाउँमा model verb हाल्नु पर्यो to को ठाउँमा to have को ठाउँमा फर एक्जाम्पल should युज गर्न कसरी लेख्ने they should have two अब हुँदैन यसमा they should have two हुँदैन यसमा के हुन्छ they should have studied बाबा अब studied को ठाउँमा अरु मलाई studied really hard यसको अर्थ के हो उनीहरुले एकदमै मेहनत तरिकाले पढ्नु पर्थ्यो should have studied should have model perfect मा के आयो यहाँ मोडल युज गरियो कि गरिएन यो के हो त मोडल verb plus have plus verb 3
यो त have plus verb 3 एक्टिभ मा त verb 3 सँग जहिले पनि के हुन्छ has a verb हुन्छ verb 3 आयो भनेपछि त्यसै गरिकन हामीले अर्को कुनै सेन्टेन्स बनाउँ त ल यो सेन्टेन्स त they could have अथवा Ram could have joined a college teaching, let's say, what? Journalism. Journalism, isn't it? भनेपछि perfect infinitive ले कस्तो खालको mood लाई represent गर्छ? What kind of mood does it convey? They should have studied really hard. उनीहरूले एकदमै मेहनतले पढ्नु पर्थ्यो पर्छ हैन पर्थ्यो should have studied. They should study really hard भनेको पो पर्छ कुरो बुझा है कुरो बुझा they should study really hard भनेको के हो पढ्नु पर्छ should have studied भनेको should have studied. Now you don't have much to say about it. You can say of course, but there is त्यसलाई परिवर्तन गर्न सकिदैन. Should have studied, right? You could have passed the exam. What does that mean? You could have passed the exam. के भनेको के रे you could have passed the exam. Could तिमीले हो सक्थ्यौ तिमीले सक्थ्यौ you could have passed but you didn't. You could have but यसको अर्थ के हो ब्याकग्राउन्डमा के बुझ्न सकिन्छ तिमीले गर्न सक्यौ भनेको के हो उले के गरेन हो गेन you could have. So this is where we use perfect infinitive. Perfect infinitive ले यस्तो खालको mood लाई represent गर्छ. एउटा चाहिँ to have plus past perfect, right? And the other one is model. के युज गरिन्छ model verb. Model plus के past participle verb. कुरो थियो